ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল যিনি মন্তব্য করেছেন যে যদি ভারত বাংলাদেশের মধ্যে একটা অনুকূল পরিস্থিতি থাকে তাহলে সব রকম আলোচনায় আসতে পারে ভারত বাংলাদেশের সাথে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রণধীর জয়সওয়ালের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দুদিন আগে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে যে মন্তব্য করেছেন এবং যে কথা জানিয়েছেন যে যদি কিনা বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যদি একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়, যদি আলোচনা করার মতো परिवेश तैयारी হয় তাহলে ভারত বাংলাদেশের সাথে। दोस्तों, वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा किसी ने नहीं सोचा था। यानी जब शेख हसीना की हुकूमत चली गई तब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश ये सोच रहे थे कि हम एक दोस्ती बेस्ड एक ताल्लुकात बनाएंगे, यानी हिंदुस्तान के साथ और रिलेशन अच्छा होगा इक्वालिटी के ऊपर, और फिर इसी तरह रिलेशन कायम हो जाएगा। लेकिन तब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लिफ्ट नहीं करवाई मोदी जी ने, कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, हम आपके साथ कोई भी इस तरह का ताल्लुक रिश्ता कायम नहीं करेंगे, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हम रखें। देखिए, अब हिंदुस्तान की तरफ से ये ख्वाहिश, ये प्रपोजल सामने आई है। हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन अब बांग्लादेश नो लिफ्ट फॉर लंडी बुच्ची। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे पास भाई टाइम नहीं है। यानी जो काम 8 से 6-7 महीने पहले हिंदुस्तान कर रहा था वो काम अब बांग्लादेश कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि इस वक्त जो दुनिया है वो 2 भागों में तकसीम हो चुकी है, लेकिन साउथ एशिया में जो भाग है, जो ग्रुप है, वो सबके सामने है। यानी पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है। जी हाँ, लेकिन इंडिया को इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो टेंशन है वो बन चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश चाइना की तरफ से एक बड़े ब्लॉक का, बड़े अलायंस का ऐलान किया गया, और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना है। उसके फौरी बाद हिंदुस्तान ने कहा कि हम भी बांग्लादेश के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, छोड़ो लड़ाई झगड़े में, बहु क्या पड़ा है, आओ मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन इस बार बांग्लादेश कोई जवाब नहीं दे रहा। ये ख्वाहिश, ये प्रपोजल, ये इनविटेशन इससे पहले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस दे चुके हैं अगस्त के बाद, जब उनकी हुकूमत आई थी नई नई। लेकिन तब मोदी जी ने उनको कोई ज्यादा घास नहीं डाला था। लेकिन वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा, ना ही अंतभक्तों को पता था, ना ही इनके तज्जियाकारों को पता था। अब दोस्तों, जब बांग्लादेश एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है, अब इंडिया मजबूर हो चुका है घुटने टेकने पर, और साथ साथ प्रपोजल करवाई जा रही है उनके फॉरेन सेक्रेटरी के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से कि भाई आओ मिल बैठकर बातचीत करते हैं। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 and cue। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল যিনি মন্তব্য করেছেন যে যদি ভারত বাংলাদেশের মধ্যে একটা অনুকূল পরিস্থিতি থাকে তাহলে সব রকম আলোচনায় আসতে পারে ভারত বাংলাদেশের সাথে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রণধীর জয়সওয়ালের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দুদিন আগে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে যে মন্তব্য করেছেন এবং যে কথা জানিয়েছেন যে যদি কিনা বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যদি একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়, যদি আলোচনা করার মতো পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে ভারত বাংলাদেশের সাথে আলোচনায় আসবে। এবং তার এই কথা তিনি যে জানান দিয়েছেন তা যথেষ্ট, প্রেক্ষাপটটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আজকে আমাদের এই বিষয়ে আলোচনার বিষয় থাকছে, আমাদের সাথে রয়েছেন প্রথম কলকাতার ডেপুটি এডিটর, সাংবাদিক বিশ্লেষক পরমাশিস ঘোষ রয়। দাদা, আপনাকে প্রতিদিনকার মতো স্বাগত। যেমনটা বলছিলাম যে ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল যিনি কিনা সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন অনুকূল পরিবেশ থাকলে বাংলাদেশের সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনায় আসতে পারে ভারত, যদি কিনা পরিবেশ ঠিক থাকে। তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এই যে কথাটা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। আপনার কাছে আমি প্রথম প্রশ্ন রাখতে চাইবো যে রণধীর জয়সওয়াল অনুকূল পরিবেশের আলোচনার কথা বলেছেন, এই অনুকূল পরিবেশ বোঝাতে তিনি মানে বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন? অনুকূল পরিবেশ বলে উনি যে আখ্যাটা দিয়েছেন, এটা বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন? দেখো, এটা বলতে বোঝাতে যেটা চেয়েছে যে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আধিকারিকরা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের অবশ্যই পরামর্শ এবং অনুমতিক্রমে
একটা মধ্যস্থতায় সহমতের ভিত্তিতে যদি একটা আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়, সেটা ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিশা দেখাতে পারে। বিষয়টা যদি আমি ঠিক এইভাবে বলি, দেখো, গণ অভ্যুত্থানের পর নতুন নেতৃত্ব এবং জনগণ প্রসূত যে প্রশাসন বাংলাদেশের মাটিতে এই মুহূর্তে এসেছে, সেটা একটা উপযুক্ত গঠনমূলক আলোচনার জন্যই কিন্তু এই পরিবেশটা তৈরি হয়েছে। এটাকে কিন্তু যে মানে এটা যে ইন্ডিয়া কথা বলতে চায়, সেটা যে একটা হুমকির মুখে পড়ে কথা বলতে চায়, এসব কিন্তু ভাবাটা ভুল। এটা একটা সম্ভাবনাময় দিক। এই সম্ভাবনাময় দিকের মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে যে সম্পর্কের যে অবতারণা হয়েছিল, এবং ভারত এবং বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক, একটা আমাদের ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা অবশ্যই সম্পর্ক আছে, ঐতিহাসিক সম্পর্ক, ভৌগোলিকগত অবস্থান, সীমান্ত, বাণিজ্যিক, সব মিশিয়ে কিন্তু একটা ভারত বাংলাদেশকে কিন্তু কখনো এড়িয়ে বাংলাদেশ চলতে পারে না, এবং বাংলাদেশও পারে না কিন্তু ভারতকে ছাড়া চলতে। এটা যে যতই বলুক, যতই সম্পর্কের অবতারণা বলুক, মতানৈক্য হোক, পররাষ্ট্রনীতিতে সম্পর্ক তলিয়ে গেছে, এগুলো কিন্তু এটা ঠিক মুখের কথা, কিন্তু বাস্তবিক চিত্রটা কিন্তু তা না। এবং সেই কারণেই কিন্তু রণদীপ জয়সওয়াল, বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র, যে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে আরো অন্যান্য দিক, সব দিক নিয়ে সেই সম্পর্ককে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই জন্যই হয়তো মনে করেছেন তারা যে একটা ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কে একটা সঠিক সময় এখন আলোচনা। একদমই তাই, আপনি যেমনটা বললেন। কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে ভারত বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি, তার উপর ভিত্তি করে এই আলোচনা, অর্থাৎ ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে বা বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের যে এই বক্তব্য এবং এই ঘোষণা, এই কথা মানে ইচ্ছে প্রকাশ বলা যেতে পারে যে ভারত বাংলাদেশের সাথে একটা সমঝোতা এবং আলোচনায় আসতে চায় সব রকম বিষয়, কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নয়। তাহলে এটা কি এখন ভারতের মানে একটা সোনালী অধ্যায় বলা যেতে পারে, দুই দেশের সম্পর্কের একটা সোনালী অধ্যায় বলে আখ্যা দেওয়া? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो एक फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान ने, यानी वो तो अब उनके सामने फीकी पड़ गई है ना, वो मुरझा गई हैं। जो इन्होंने एक स्टैंड ले रखा था अगेंस्ट बांग्लादेश, हिंदुस्तान ने, कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जीत चुकी है एक किस्म से। यही इंडियन कह रहे हैं, इंडियन एक्सपर्ट कह रहे हैं। और जो उन्होंने सोच रखा था वैसा नहीं हुआ। अब बांग्लादेश के साथ वो बातचीत भी करना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने तो तब भी कहा था ना कि देखें, आपकी जो फेवरेट पीएम है वो तो नहीं है अब बांग्लादेश में, लेकिन फिर भी हम आप इक्वल रिस्पेक्ट के साथ चलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ये दादागिरी, एग्रेशन, ये हम नहीं देखना चाहते। लेकिन तब इन अंतभक्तों ने सोचा था कि नहीं, हमारी जो कठपुतली एजेंट है उसकी हुकूमत चली गई है, अब हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, इनको प्रेशराइज करेंगे, प्रोफेसर की हुकूमत को गिराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही देखा कि जो साउथ एशिया के रीजन का एक बड़ी ताकत एक ग्रुप में तकसीम हो चुकी है, यानी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, तब इनकी आंखें खुली और इनको समझ आई कि क्यों ना बांग्लादेश को ही अपने साथ कर लें। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।